পানিতে নাম আছে রাইটের কি মাইন রাইটের এই রাইতে পরে খেলা কি করে আমি কোন জানি সেটা और फिर आरेक्शन में दिखा रहा है कि आरेक्शन में बांग्ला के लोग आ रहे हैं क्या तो ला ये पानी है देखिए লাউ শুনেন তো পানি আসছিল না যা লাগি জড় সময় গেছেন এদিকে এসে পানি আসছিল না একটা পানি আসছিল না এলো দুঃখতাছি কোথা Thank you.